সুবহানাল্লাহ জোরে বলা গেল না। হাবিবে খুদা কা নজারা করো মে দিলো জানো पर निसार करो में तेरे को शिफा कर सवारा करो में रहा दोषों की बुहारा करो में तेरे नंबर से को कुर्बान करके तेरे सर से साज के उतारा करूं मैं। পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? 1 কোটি জীবনও যদি আমাদের আল্লাহ পাক দেওয়া হয়, সেই সরকার দো আলমের শানে 1 কোটি বার সেই সরকার দো আলমের শানে উৎসর্গ করতে রাজি আছি না নাই? কথা বলে বলুন। হাবিবে খুদা কা নজারা করুं मैं दिलो जानो पर निसार करूं मैं। আসুন আমরা সকলে কাতারগুলো সোজা করে